Салом алейкум, дӯстон азиз. Хуш омадед ба канали Мега Бозор. Имрӯз 7 июн 2020 сол, рӯзи якшанбе, мо қарор дорем молбозори Регар, бозори Пахтабод. Имрӯз барои шумо фақат говҳои гусаладора навор гирифта пешкаш шумо мекунем. Курси имрӯза 1000 рубл 150 сомон баробар аст. Дар шаҳри Турсунзода имрӯз 36 градус гарм аст. Ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат ба мо роя кунед, номер дар рӯи экран. Видеоро та охир тамоша кунед, видео муақил бошад лайк монед, дар канал меҳмон бошед, обуна шавед. Марҳамат, мо ва шумо як ҷоя рафтем. Мега Бозор. Лучший обзор. Ана гов калон сиёла 20000 сомон, бозор 16500 сом кардааст. Нара гусолаш мода ғуноҷин будааст. Чанд рӯзаи? Ина 23 рӯза будааст. Шир чанд та дорем? Ина 12 литр шир дошта бега саҳар. Чандумзой? Сеюмзой будааст. Гов нас, гов калон. Ҳафт ҳазор мега 5000 кардааста ина. Так, ина гови дуғыз. Ана дӯстон азиз, гови очабача, гови нас, сиёла 17000 сомон мега. Якумзой будааст. 10 та 12 та шир дошта. Гусолаш 2 моҳа будааст. ғуноҷин 14500 сом бозор кардааст. Ина ду та гӯсфанди калон ҳар душ якҷоя 5000 сомон шавзо шудааст. Бо якта гови сиёла очабача инам 17000 сомон. гусолаш нар 2 сола 2 моҳа. инша бозор 15000 сомон кардааст. якумзой гусолаш некун бехат зурай. гов буғус 12000 сомон мега, бозор 8000 сомон кардааст. ҳафтмаҳо буғуз будааст. ина 11000 сомон бозор кардааст. нархаш 14000 сомон будааст. гусолаш буқача ина 7-8 литр шир дошта, дуюмзой будааст. гови нағз инам. очабача 10000 сомон мега, бозор 9200 карда, бозор 9200 сом бозор кардааст. гусолаш ғуноҷин шир чанд та дора? Шир 8 литр шир дошта. 8 та шир дошта. ина 9500 сом бозор кардааст. 11000 сомон мега. гусолаш буқача кабут. дуюмзой
8 litr shir doshta. Ana gov big'iz dumoha 6000 somon mega bozor 5200 so'm qadar. Ana 12000 somon mega bozor 10500 so'm qadar. Ana qisolash 11 ta shir doshta. Tak. G'inojin budas. Qisolash. Ena yakimzoy 9000 somon mega bozor 7800 so'm qadar. Shir chanta dora. 5 litr shir doshta. Moda yo'q uni. Nar. Qisolash nar budas. Bu yakta gol gusalador 12000 somon mega. Gusolash nar buqacha budas. Bozor 10000 somon. Marhamat ol. Ana chorimzoy budas 10 litr shir doshta. Akim bu videoga olyapti. Ana bu yakta gol shiriz samoxod biromadan chana. Tak. 10000 somon bozor kardas 12000 somon mega. Sevimzoy budas. Ana qisolash buqacha. Ana 10 litr toza shir doshta. Ana gov siyola, gov gusalador, gov kalon. Ana narxash 22000 somon. 22000 somon narxash bozor 16000 somon kardas. Ana gov kalon. Ana gusolash buqacha budas dumoha 15 litr shir doshta. Duyumzoy گو خیلی خوب کلان نرخ. دوستان عزیز بازار 9000 سوم کرده است، نرخش 11000 سوم. گسالش نر قچه 8 لیتر شیر داشته، یک کمزوی بوده است. گاوی غنوجین 3 ماه بغض 6500 مگا بازار 5400 سوم کرده است. 3 ماه بغض بوده است. 14000 سوم مگا بازار 10200 سوم کرده است. 10 تا شیر داشته، پنجمزای بوده است. گسالاش غنوجین بوده است، پنجمزای 10 تا شیر داشته. بازار 10000 سوم، بازار 10000 سوم کرده است، نرخش 12000 سوم بوده است. انا دویمزای 8 لیتر شیر داشته. بگه سحر گسالاش غنوجین بوده است. با یک تا گاو است، 15000 سوم میگه. 10-12 تا شیر داشته، گسالاش غنوجین. انا بازار 14000 سوم کرده است، 2 ماه بوده است گسالاش.
Çorumzoy budası. Mana kishini qara, java taxta. Mana donosh. Hop, to'rtinchi qara. Çorumzoy budası. Ha bu yakta gol kalon. 3000 somon mega bozor 8000 somon kardas. Gusolash Bunojin. Ana. Hajda ta Shirdoshda. Duyumzoy budas. Ana Dahruza Gusolash. Gusolash Dahruza budas. Ana bu yakta gol gusalador 13000 somon mega bozor yagon chuna karda soli. Ana Seyimzoy budas. Taxta Shirdoshda. 10 litr Shirdoshda. Seyimzoy Bega Sahar taxta Shirdoshda. Ana Gusolash moda yakini moha budas. Ana 8080 so'm bozor kardas. 10000 somon mega. Gusolash xov. Ana Duyumzoy 6 ta Shirdoshda. Gusolash buqachay budishi. Ana Kalgov budas. Bu yakta gol sredni 8000 somon mega bozor 7000 somon kardas. Üstüneshni 5-6 ta Shirdoshda Seyimzoy Gusolash buqacha. Gusolash semoha budas 7000 somon bozor kardas. Kanaldan chiqadi bu. Bu mega bozor aka. Mega bozor. Yarim bozor. Ina 10000 somon mega bozor 7500 so'm kardas. Gusolash Bunojin. Duyumzoy budas 4-5 litr Shirdoshda. Bega Sahar. Ana 6800 so'm bozor kardas. Narxash 9000 somon mega. Chandimzoy. Chandimzoy. Seyimzoy budas shirish chanta. 5 litr Shirdoshda. Gusolash Bunojin. Chormaha big'iz 6000 somon mega. Chormaha big'iz. Bozor 5100 so'm kardas. 5100 kardas edi. Bu yakta gol sredni 10000 somon mega bozor 9000 somon kardas. Gusolash Bunojincha budas. Chandimzoy akayin. Duyumzoy Shirchanta bor. 8 litr Shirdoshda. Ich amoha. Qarib domoha shudagi Gusolash. Duyumzoy. Ya 8000 somon mega bozor 6800 so'm kardas. Gusolash nar budas buqacha Shirchanta dorar. 4 litr Bega Sahar Shirdoshda. Chandimzoy. Seyimzoy budas. You know, girl.